cette émission. Nous allons... بونجور عليكم خوتي، نهاركم مبروك، كل عام وانتم بخير. ربي ان شاء الله يطلق سراحكم، وان شاء الله تكونوا بخير على خير وكاع تكونوا معوفين، وان شاء الله ربي يبارك لنا فيكم. من البرومي كومونتير اللي بديتو تكومونتو معايا حتى لدروك، ميرسي بوكو بور لو ابوني، ميرسي بوكو لو كومونتير، ميرسي بوكو لو جيم، ميرسي بوكو على كل شيء. ربي يهنيكم ان شاء الله. الساعه راه 11 قبل 25 درجه الحراره 21 درجه، رانا في بيبينيير. هذا معنا نديرو بكم دوره صغيره ان شاء الله. نودو على 15e. Il faut savoir que pour le cancer colorectal, le dépistage est crucial, c'est-à-dire permet de diagnostiquer le stade précoce, éviter une lourde comme la chimiothérapie ou bien une prise en charge coûteuse pour l'État aussi, parce que c'est les malades qui... Et ben, le dépistage, il concerne 3 groupes de personnes. Il faut savoir qu'on a des personnes à risque très élevé, des personnes à risque élevé et on a des personnes à risque moyen. Les personnes à risque très élevé, c'est les malades qui ont la polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Leach. Et les personnes à risque élevé, c'est les personnes qui ont des antécédents de maladie de Crohn ou RCEH, ou bien ils ont d'antécédents personnels ou familiaux de cancer du côlon. Et les personnes à risque moyen, c'est toute la population générale. Pour les personnes à risque très élevé ou risque élevé, c'est des personnes qui vont c'est-à-dire ils vont être explorés, ils vont bénéficier plutôt d'un dépistage ciblé, individuel. Par contre, les personnes à risque moyen vont bénéficier d'un test. Autrefois, on utilisait le test l'hémoculte qui permet de détecter l'hémoglobine pas spécifiquement humaine, mais depuis 2015, il y a le test immunologique qui permet de détecter l'hémoglobine humaine dans les selles. C'est un test très facile. Il se fait à partir خوتي بعض الناس اللي راه قايل لي بعض الناس اللي راه قايل لي على لي روبير، كاين بزاف راهم قايلين على لي روبير، والله ما راني ناسيكم، راني دايركم في بالي، ما كانش كاع مشكل. نفكركم واحد بواحد، مي كل يوم ندير فيديو، مانيش باغي نولي ندير فيديو ان شاء الله كاع نكملهم. كاع راكم خوتي والله غير راكم فرحيني بزاف، صافي بليزير كي هكا كل يوم نلقى واحد يقول لي خويا راني ابوني معاك جديد، والله غير صافي غران بليزير. On a pu diagnostiquer beaucoup de cancers colorectal en espérant que ça va être généralisé pour toute la vie. Ça fait grand plaisir. Il y a eu beaucoup de cancers. Je crois que c'était... ربي يهنيكم ان شاء الله، ربي ان شاء الله يطلق سراحكم. عليكم 11 غير الحمى اللي راه، من ثاني سخانه، من الصباح للستة كانت كاينه شويه نسمه بارده، مي دروك راكم عارفين. هادي 80 اش كدير خويا، هما يديروا لك 08 ماشي 80. D'ailleurs à Béjaïa, il y a eu beaucoup de cancers colorectal qui étaient découverts, à la grande surprise des patients, des médecins surtout aussi. Et justement, كان في لاطوش مين شافني دوبليته جاني منا في لاطوش، كي نديروا لها هذا اللي يقلع كورونا. هيا غادي ندير بكم دوره من بديت معرض كورونا. صاحبي روح راها صاحبي كراج الميزان المراه الاخوان الناس تاع الغربه، ندير لكم شويه تشويق، شويه خواتاتي تاع الغربه، الناس كاع تشري صوالح العيد، والله غير صافي بليزير. على بالكم باللي الفيديو اللي درته هذا راه فيه 9 مينيت، كانوا عندي لي شارج تاع لي فيديو اللي طلعتهم اللي راهم طالعين، نسيت ما فاسيتهمش، ما قدتنيش لا كاباسيتي، ما بغيتش نفاسي. 9 مينيت خويا جمال قال لكم دعاكم ربي، خليتها 9 مينيت معليش، والله غير خليتها.
à partir. Bon, d'abord, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire. Et ça se fait systématiquement et surtout que c'est pris en charge par la sécurité sociale. En Algérie, ils sont aussi رب العالمين. le test, il faut faire le test et puis après. مش عارف كي راكم تصوموا ولا. Il faut aller vers une coloscopie. Donc ça me ramène un peu aussi à la mammographie et le cancer du sein. Hein. Donc c'est un peu pareil, c'est le même problème. Oui, c'est le même. Donc ça reste des difficultés. Et puis après, pour arriver à ce que ce dépistage soit efficient, il faut qu'il y ait au moins 40-50% de la population qui adhère pour pouvoir arriver justement à diminuer la mortalité, allonger la survie. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Arriver sur quelque chose de un stade utile et donc guérir le mal. Voilà. هرزها طريق صاحبي. صح. Et puis après, donc, il y a les malades chez qui il y a des symptômes et غادي ندخل بكم في بلاصه diagnostic. Et voilà, il faut كليونت قالت لي les patients عيطت لي الساعه الله يجعل يا ربي نسيبها. le moindre problème. Professeur, vous êtes الحاجة. chirurgien, vous avez opéré beaucoup de malades, que ce soit du cancer du côlon ou autre. Et vous avez, quelle est votre plus belle expérience? Est-ce qu'on peut dire, après tant d'années d'exercice, vous êtes chef de service, donc vous êtes passé par des échelons, hein, vous étiez petit chirurgien, je ne vais pas dire petit, mais débutant, on va dire débutant. Vous êtes monsieur le professeur, chef de service, etc. Donc vous chapeautez. Il y a eu quand même un parcours, hein, j'allais dire, un parcours important et des expériences et des rencontres, hein, j'allais dire, avec des patients avec qui vous avez parfois يا peut-être بنادم tissé العيان aussi باقي quelques relations. لها Hein. منه هو يسوق C'est حتى clair, hein, donc d'abord, il faut savoir qu'il y a قيس beaucoup de المخ. travail derrière ça. Oui. Il faut beaucoup travailler. ربي سبحانه عطينا 24 ساعه في النهار. تقلع منها 8 سوايع تاع الولاد تبقى لك 16 ساعه. 16 ساعه كل واحد وفاش يفوتها. كل واحد وكيقسم هذيك 16 ساعه. 16 ساعه قلع منها 8 سوايع تاع خدمه شحال تبقى لك. كاين تاع اللي ما يدير رياضه ما يدير حاجه فوزي ما يدير والو. مانيش عارف انايا ما يدير مطالعه ما يروح يدير حاجه مش عارف. كاين اللي قاعد يتبرقيق وقاعد عند الحيطان وخدم على روحك دير حاجه مانيش عارف. اوليو تصوم رمضان تصوم شهر صوم شهرين. Le plus bel exemple finalement c'est Sabrina de Bedoya. Oui, oui, oui. Je vois elle a été opérée il y a 24 ans 96 par professeur Bahaoui. et elle est toujours vivante. الدراري ينسوا يحوسوا على صوالح العيد. En direct dans cette émission. هيا ها ناس الغربه ها البلادي ها البلاد. مرحبا بكم معنا ربي يطلق سراحكم ان شاء الله. ان شاء الله تعيشوا معنا هذه الاجواء تاع رمضان وزيد العيد سيرتو 15 يوم التاليه. Toute la joie que j'ai à revoir mes patients en consultation après tant d'années. Et quand je revois l'image et le moment qu'on a vécu ensemble le premier jour de la consultation où le malade rentre dans un état pratiquement en pleurs, hein, Oui, non, c'est un diagnostic pareil. Et j'aime bien leur faire rappeler, vous vous souvenez, ils en rigolent après. Hein. Et donc c'est un peu ce que je voudrais que les patients retiennent. Et puis je m'énerve contre une façon que j'aime pas du tout, hein, que je n'apprécie pas, c'est quand les parents rentrent en consultation avec les malades et qu'ils nous disent non, il ne faut pas lui dire, je ne sais pas, et comment on ne peut pas dire à un malade qu'il a une maladie pareille, يعني غادي نقتلك ولا un parcours de soins qui va être... Il y aura peut-être de la chimiothérapie, il y aura des rencontres, il y aura des consultations, un suivi. On ne peut pas dire non, vous n'avez rien, vous allez être opéré d'un petit... Ça, c'est vraiment insupportable. اسمح لي خويا. Puis on aura lui expliquer ce que c'est la maladie avec les chances de survie qu'il peut avoir. Et puis c'est pour... سمحوا لي الله يفتح عليكم. كاين شوفوا هنا في الضيق كاين اللي كليون يعاونك روح خويا فوت منا ما كاش مشكل
وكاين مانيش عارف اللي حار. اوف استغفر الله يا رب. ميرسي. علاش دخلني هنا؟ الضيق في القلوب. في القلوب يا اخوان. دروك الرحول. Écoutez, vous savez qu'est-ce que vous avez? Je lui dis, j'ai fait une opération. لك حالك زوارك. Vous avez une tumeur et vous allez passer à la chimio et autre-temps on va passer à la colectomie. Écoutez, je lui dis, écoutez, docteur Pauline. يا مدام راهي. راها مدام. راهي. راهي. Il peut facilement céder. Il peut facilement céder. C'était pas un truc que je lui dis. 11 دقيقة. بنعود سبور. اليوم الحماس، اليوم السبت، الويكاند، اليوم كاع قاعدين. أنا في البداية تاع النهار صباح مين نوض تعرف النهار كي داير. On reviendra, on fera une émission sur ça. Je vous promets de faire une émission sur ça, l'humanisme. Parce que quand le médecin est dénué d'humanisme, il ne peut pas soigner, c'est pas possible. Là. C'est des rapports. Surtout avec une pathologie lourde, aussi comme le cancer. Oui, oui. Aussi, on est affecté. C'est-à-dire si on a une évaluation avec un bon résultat, on est content. Et quand on a une mauvaise réponse, 92. on sent l'échec. Parce que c'est... هذا قد باطح on هذا se ما يروحش. familiarise avec le malade. Docteur Ouachra, vous qui êtes dans le service justement il y a oncologue, hein, donc vous voyez que des cancers, et le cancer du côlon, justement, puisqu'on en parle aujourd'hui. Alors, les rapports avec les malades, est-ce que vous avez des malades qui ont justement, qui sont en rémission aujourd'hui, qui sont maintenant... Oui, heureusement, dans notre service, on a commencé à travailler depuis 2011, on a des malades. J'ai même un malade avec M. Bentabac, c'est un malade que je suivis depuis 2009 quand j'étais dans mon service civil à Denis, et il était métastatique depuis 2009. غادي نخلي لا فيديو، غادي نشوفوا كاش كليون يركب معايا نديسكيتو معاه. Métastase hépatique, on a pu l'opérer sur le foie. إلا كان تينضام ولا ما كانش. chimiothérapie effective. الله خوتي ربي يفرج عليكم ان شاء الله، ربي يطلق سراحكم. راه Sur le foie, il est suivi. غادي يكونوا المرشي كيراه داير. Puis l'accompagner, il est en bon état général, il parle, il vient tout seul, il est pas obligé d'être accompagné, c'est déjà très important. صح صابلك لي باتيمون، لي باتيمون 30 مليون كيما يروحوا كاع يروحوا. والله لا يدير طلع طلع الوجه هذه لا صابلات خوتي. ارجع خويا ارجع. في الدخله عند لي بروك، الهوتيل تاع لي بروك. شوف انا كنت تخرج على لوطوات الرومبو تاع صابلات. انا صعيبه تدخل هذيك غير تما صح عند لي بانغالو. لي بانغالو اللي راه مبانينهم. كاين تما كاين سطار عند سطار مازال صح صح ماشي مشكل، الله يحفظك، كاش مشكل. داير سبحان الله الناس كيتسوق.
كاكي خويا، كاكي نوجه له تحيه، كاكي برقوقه. الوجهه الى صابلات، تقعدوا معنا. هيا كاكي، كاكي راك مليح؟ هيا لاباس؟ وانت؟ شنو بدير؟ لا واش بدير؟ لا راني ندور. عليك اش بدير؟ انا ندور بارتو، راك فاهم، نسيب بلايص لي كورس اللي عنده اللي ما عندهش. هذا ما كان. الحمد لله بخير. كاكي الله يحفظك. ساعة خويا ساعة. الله يحفظك. طلع تروطوار كتير طلع. عشو مكملين معاكم اللي ما تصومش رمضان. روح يما. investi dans la médecine de proximité, la médecine
côté de chez soi, le médecin qu'on connaît, qui connaît un peu la famille. Ce médecin peut-être qui doit nous orienter, qui connaît le papa, la maman, la tante, le frère, etc. N'est-ce pas? Oui, Avant qu'il arrive chez vous. oui, effectivement. Le malade, si elle arrive en oncologique, c'est qu'on a posé le diagnostic de cancer chronique chez qui il a reçu une chirurgie première ou d'intervalle. L'essentiel, c'est le rôle très important de médecin généraliste ou médecin de famille, d'explorer tout signe anormal, comme l'anémie, comme le trouble de transit, et aussi insister sur la prévention de la maladie. C'est très important. Très bien. La prévention, oui. Oui, il faut éviter tout comportement néfaste pour l'organisme, pour la santé, éviter la sédentarité, lutter contre l'obésité ou bien de s'approcher d'un poids idéal de santé. Très bien. Nous allons donner la parole à Abdelnoura qui va conclure cette émission. Atteint d'un cancer du côlon, ça va plus ou moins bien pour vous, Dieu merci. Un dernier mot, qu'est-ce que vous voulez dire à travers cette émission? Le dernier message, ça va être de votre part, vous, Abdelnoura. Il faut avoir un bon caractère fort et garder toujours l'espoir. Et au médecin, qu'est-ce que vous dites au médecin? J'oublierai pas de toute façon, je le remercie et bonne continuation. Voilà, j'espère que ça ira pour vous et pour tous les malades. Ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Une maladie qui peut guérir dans 90%, parfois 100% des cas, comme disait à l'instant professeur Bentabak, pour peu que le diagnostic se fasse rapidement, très tôt, précocement. C'est justement la recommandation des experts et tous les médecins de la profession pour dire que c'est une maladie qu'on peut justement guérir, contre laquelle on peut lutter. Et puis la prévention ne dira jamais assez. Bonne hygiène de vie. Le ramadan est à nos portes. L'excès, s'il vous plaît, faites dans la modération. Diminuez la consommation de viande rouge particulièrement, qui est fortement incriminée dans ce type de cancer. La cigarette, on ne le dira jamais assez. Ne fumez pas parce que le tabac est responsable des pathologies. On le dira jamais assez. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités, professeur Bentabak, docteur Lamachra et Abdelnour d'avoir été avec nous. L'émission réalisée par notre ami qui garde l'anonymat. En compagnie de Faziel Kenz pour un point de l'actualité. Au revoir. Chers patients diabétiques et hypertendus, le mois de Ramadan approche. Avant de prendre la décision de jeûner ou pas, c'est le moment de consulter votre médecin. Seul habilité à prendre cette décision et vous accompagner pour ajuster votre parcours Taxi. thérapeutique. تحمل ولا هون؟ كاش حمال؟ Le ministère الحمد de la لله. Santé de la population طيب يا عليك طيب يا عليك راك عاجبني. souhaite Ramadan Karim. Il est 11h sur AGCN 3, mesdames, messieurs, bonjour. Nouvelle aide algérienne au Niger. 2 avions cargo des forces aériennes de la nuit avec une lourdeur 60 tonnes de produits alimentaires sont de route ce matin de l'aéroport militaire de Rufisque à destination de la capitale nigérienne, Niamey. Cette nouvelle aide est signée par le président Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre de la politique algérienne de solidarité et de bon voisinage entre les deux pays. Le premier forum de l'économie culturelle s'est ouvert ce matin au Centre international des conférences de la Deflhel en présence du Premier ministre
en Ligue des Champions, le Serbe Belouizdad avec 6 points s'empare de la deuxième place du groupe B, profitant du match nul d'El-Hilal du Soudan qui totalise 4 points à domicile face au Manuel. Première journée du tournoi Afrique-Océanie de lutte gréco-romaine. 4 lutteurs algériens ont composté le billet pour les Jeux Olympiques 2020 de Tokyo. Il s'agit de Adam Bouchenlin, Sid Zarabashir, Abdelkrim Fargat et Abdelmalek Merabet, tous champions d'Afrique en titre. Cette deuxième journée verra l'entrée en liste de 6 autres Algériens en lutte libre, plus de 150 athlètes représentant 22 pays pour l'Algérie. Merci. Merci d'avoir suivi. L'info revient à partir de midi, ça sera avec Nasser Amedjadel et Brahim Aziz. شكرا. تفضل. بون خوتي لا فيديو راه لاحق 27 دقيقة رانا في صابلات غادي نكمل بكم لا فيديو وين ما يحبس لا فيديو تهلاو لي في روحكم. ما تنساوش خوتي اللايك، الله يفتح عليكم الله يطلق سراحكم. اللايك ثم اللايك، الله يفتح عليكم. صابلات الله يبارك 16 2013 نقلع على التليفون نصور شوية هكا. الناس لا يتحوسوا تيجر. الناس اللي تعوم مع لي بيفات اللي عنده ذكريات مع لي بيفات تاع صابلات. جبنا هين كورس هنايا نكمل بكم تاع سلامون. لا فيديو خليها هكا صاحبي ديجا نصور لكم شويه صابلات الشط. C'est au mois de mars 1955 que son histoire avec la révolution commence. En effet, il s'est engagé avec les fidèles d'Alger pour former le premier groupe bombe que dirigeait à mort Habib Reda, condamné à mort par contumace. Il est alors يا باي خويا خلينا من الهضره خوتي راه متشوقين البلاد. نصور لكم شويه الشط يبي يخدم بكري. صابلات صوركم الشط خوتي تروح الرياض. منا ملي بانقالها منا بكم كاع هاريكو هذاك البيس الخضر اللي راه حابس اللي صورته لكم دروك حابس. هادو هما الناس اللي جاو فيها راهم نساو رجال مخلطه راهم دايرين تما طبلوا كاع. صابلات خوتي فيف مستقالم لؤلؤة البحر الأبيض. مستقالم لا فلور دي توت لا ولاية. نروحو شيباني كبير داير الراي أمن ولا هذاك اللي فات دروك باللطو. ديرو شاماريال ولا ماشاريال؟ الشاماريال
ليميسيون تاع اليوم تما غير كوندانيامون كنبدل كمل في 2017 2018 2019 و2020 تك وهذه المره 2021 يعني عندنا الواقعه العاديه وممكن بالعيوتين الاجتماعيتين اللي يكونوا في 2016 ومن تشريف الظروف تاعي. اذا اعضاء الجمعيه تلقوا النسخ التقريرين. كانوا فين جوج تاع الناس ماشي كانوا قالوا لي جوج تاع الناس ولا هكا ثلاثه قالوا لي دير بينا دوره في صابلات. راني درت بكم دوره في صابلات دروك سلامان اللي ما جاش صافي لونكون ها صابلات الرومبو هنا وين داروها طلعوها من صابلات حتى لسلامان الى طاحت لاباتري دروك. شحال نبغيكم نتوما ولا خويا تاع لابلجيك ان شاء الله تكونوا بخير. فتحي خويا ما نسيتكش فتحي عبد الكريم سيتي بالقاسم طونطون تواتي كاع راكم بخير على خير كاع ربي يهنيكم ان شاء الله. كاع تحيه خالصه كاع حبابي. وستكون الإجابة على هذه الأسئلة كتابيا رسميا وتكون الإجابة كذلك هيا كرسي هايمة في الطريقين اليوم الجمعية العامة. وحسب يعني المعلومات اللي عندي ما حتى يعني انت راه مع الكوبل تاعه ماتت بالمش. هذا يعني أنا بون خوتي أستغرب لما يحدث. السلام عليكم. سلام ودير صوت والله ليه راسك تقال عليك